Selamat malam serta meri tabik bahasa ngagai kita semua. Bergulai dengan aku Gary Munau, bab buletin UKAS IBAN edisi malam 8 Januari 2021. Berita malam tu dipun ngau hari itu tadi, Kepala Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tun Datuk Abang Openg nerima penemuan bahasa dari Panglima Medan Timur Serdadu Darat, Lieutenant General Datuk Mazuki Muhammad bak Wisma Bapa Malaysia Kuching. 7 penuai bahasanya awak ke Kepala Menteri ngelala Panglima Medan Timur Serdadu Darat kebaru ianya Lieutenant General Datuk Mazuki tu dah berpun gawak berengkah 20 November 2020 nuka Panglima Medan Timur Serdadu Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Zakaria Yadi ti mindah gawak ngagai markas Raban Serdadu Malaysia MKATM lalu mangkuk pengawaknya di tuai staf markas ATM. Lieutenant General Datuk Mazuki maya dirandau pemberita madah kelimpah berkelala ngau Kepala Menteri Raban sidak megak bisik berandau ke Pasar Penglikun Bagari Sentera Menua Sarawak ke patut ditegap. Kunjungan saya pada Ketua Menteri adalah pertama sekali adalah untuk memperkenalkan diri saya yang mana saya baru mengambil alih jawatan sebagai Panglima Medan Timur Tentera Darat. Jadi itu adalah satu yang perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua yang dibincangkan adalah tentang aspek keselamatan di persempadanan Sarawak. Itu yang dua perkara yang kami bincangkan dalam pertemuan ini. Penemuai bahasa nangkan kenyak Datuk Patinggi Abang Zuhari dan menerima penemuai bahasa di Gerempuang Orang Bengal Sarawak diulu ke Presiden Ya Wenderin Ko bergulai ngau Gerempuang Lumbak Raban Orang Bengal di hari ke Presiden Sidak Ko Ming Liang. Maya dirandau pemberita Presiden Gerempuang Orang Bengal Sarawak, Wenderin Ko madah, 7 penemuai sidak laban dekat nerang ngau minta bantu Perintah Negeri berkawal ngau projek serta program ke dekat diatur ungkup Raban Orang Bengal. Purpose to be here is to we want to plan more projects and activities for our deaf community because our aim is to help our deaf to have a better life for the betterment of deaf community. Berbak ngaunya Presiden Gerempuang Lumbak Raban Orang Bengal Ko Ming Liang madah penatai sidak ngelawak Kepala Menteri laban dekat berandau ke Pasar Perambut Senetang Juru Cakuk ngau Pasar Lumbak Ungkup Orang Bengal Malaysia SOPMA ke diatur tahun 2022. Our tujuan is untuk interpreting, interpreter, We have collaborate with Sarawak Society for the Deaf today, In the future, we will arrange SOPMA 2022, Our YB Datuk Sri Fatimah, is helping us on SOPMA, Terus nampung isi berita. UPS Menteri Kaunsil Kandang Menua Ngau Pengawal Berumah Sarawak MLGH mulai ngau Kaunsil Multimedia Sarawak SMA dekat masang 800 kamera TV CCTV bak 200 palan di Negeri Besar Kuching. Menteri Ya Datuk Sri Dr. Sim Hui Hian madah inisiatifnya diperjalai dikena nempak Kuchingnya di Negeri Besar ke Pintar serta Likun. Nya alai SMA megak dekat mansut ke iklan tender terbuka ungkup pengawal masang CCTV-nya ujung bulan tu. SMA is working with the Ministry of Local Government in Kuching. There are 4 councils involved, and in which we will have more than 800 cameras and 200 sites. And this today here is one of the sites. And one of the reasons why we're doing that is because CM Abang Joe was talking about digital economic, digital and so on, smart city, and local government needs to work together with the Sarawak government so that we can have integrated smart city. So these cameras serve many purposes. Of course, one of the most important purposes is to monitor and for any crimes or for any traffic and so on. Lebuh dirandau pemberita pengudah meresau CCTV bak kandang Imat Batu Kawah pagi tadi, Datuk Sri Dr. Sim madah Sarawak benua ngadu kepalan Operesen Penuh Sarawak SIOC dikena matau serta perkara dirakam dengan CCTV-nya. Berbak ngaunya Manager Besar SMA Dr. Zaidi Razak madah SIOC agik diadu lalu diatuk dah tembuk urung 97%.
Koya pengawal ngelancar ke SIOC-nya ialah dekat dipejadi ke Kepala Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Ngaliah ngagai berita di Utara Sarawak. Sekretari Perintah Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jawa Semayon bisik ngabas projek ngagak ngau nembuk ke tekat air Bukit Selatan ngau jematan kedua Taman Tungku Genturong Pendiau Lusut RTP kena hari 4 tu tadi. Bak pejalannya, ia sudah mendiang ke talimat Ari Manager Zon Utara upis bekal air menua pesisir Jebab Ti Tung Ing bak tabak air Bukit Selatan. Nakak tu projek kebungkus 20.25 juta ringgit yang sudah tembuk 91.89% lalu dipelabak tembuk penuh 15 Februari itu ialah. Tekat air Bukit Selatan uliah nimbun air manggai 27 megaliter air sehari. Projek tu digagak awak ke bekal air hari tekatnya uliah nangkup peminta peranak miri nyemak bisip penangguh paip bumbus tak ke air kameh. Tu jadi projek ketiga tekat air bak miri nangkan lopeng ngau hilltop reservoirs. Udahnya Datuk Ahmad Jawa bisik dibaik mendiang ke talimat pasal projek jematan kedua Taman Tungku Genturong Pendiau Lusut RTP hari pegawai upis kerja raya JKA ngau pengari konsultan. Projek kebungkus 1 juta ringgitnya udah tembuk lalu merik pemain ngagai lebih 2,000 peranak Genturong Pendiau, Sekolah Primary SK Temenggung Datuk Muib, ngau Sekolah Sekondari SMK Riam, Taman Tungku Kelimpah Peranak Genturong Pendiau Lusut, Kampung Tungku Abdul Rahman, Kampung Perpaduan, Kampung Peter Lilian, Kampung Bidayuh ngau Wawasan Lusut. Ngelansak perkara bukai, Datuk Ahmad Jawa megak madah ke tanggung pengawal besar orang ke gawak perintah, ia nya nentu ke genap inisiatif ke dipejalai ke Perintah Sarawak diterang ngagai rakyat mayuah. Ko ia antara pengawaknya nerang ke pasal servis serta program perintah untuk pemain rakyat serta raban ke dituju. One is to deliver service. Two is to deliver projects and programs. Now we talk about pasal kita di mengenai tanggungjawab penjawat awam, deliver service. That's why we call ourselves as public servants. That's why we call ourselves as civil servants. We provide service to the people, to the rakyat, to the stakeholders. Why do I always emphasize this? We exist because the government expects us to provide that service on behalf of the government. Now, if we fail in this job, if we fail to deliver the service, seperti diketahui, berarti kita fail dalam tugas kita. Datuk Ahmad Jawa madah munyinya bak pengrami makan lemai bergulai ngau Sekretari Perintah Negeri Sarawak bak miri kemari. Bak pengraminya ia meri terima kasih ngagai raban frontliner ku udah berkenanas napi pengerkai pandemik COVID-19 di miri. The government officers telah mencurahkan bakti dan juga put a lot of efforts in containing and combating the issue of COVID pandemic ini daripada berapa jauh daripada kawasan kita dan juga pada kawasan-kawasan di luar Padang dan seterusnya. Well, because of that, I think a lot of our officers' capacity has been stretched to the limit, and I'm very aware that memanglah kali ini karena luar biasa. Jadi saya percaya bahawa di Miri, penjawat awam dan frontliners telah memainkan peranan dengan begitu cemerlang sekali. So, tahniah kepada pegawai di Miri. Nyalai yang lalau raban orang gawak perintah ngau mensia mayuh belak ngeberat ke pembersih diri serta terus nitih ke atur pengawal standard SOP. Terus ngagai berita COVID-19 di pelasa ke penerang media kari Komiti Penyanggap Pendusah Negeri JPBN Sarawak, sehari itu pelilih kucing dah bertukar status hari kuning berbalik ngagai urian berduduk hari kes ke majak nambah. Dia tu pelilih kucing ngerikut ke semua 10 kes lalu sehari itu tadi bisik 5 kes kena rampit dalam menua, 4 kes ditemu yang berperasa pengerai pengudah pulai hari menua ke uliah kena rampit COVID-19
Lalu Siti kes ditemu maya di Persa sebedau ia berkejang ke Sabah. Ungkup kes bak pelilih Miri, 3 kes positif ditemu dari kluster Bah Sayap. Miri ngau Siti kes ditemu maya ia berpersa sebedau berkejang ke Labuan. Pelilih Semarahan ngerikut ke Siti kes ditemu maya berpersa pengerai sebedau berkejang ke Benua Lual. Berindik harinya pelilih Semarahan Datuk Betukal dari status gadung berbalik kuning. Udahnya bak pelilih Julau, Siti kes positif ditemu hari siku orang ke Baru Pulai hari Johor. Ungkup penemu Sarawak Saritung ngerekod ke 16 kes baru dirampit COVID-19, ngujung ke penyampau semua kes Datuk Niki ngagai 1,196 kes. Berita kesilik lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau membak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.